হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। সুস্মিতাস মেকওভার অ্যান্ড বিউটিতে তোমাদের ওয়েলকাম। আজকে আমি কোনো টিউটোরিয়াল মেকআপ দিচ্ছি না, আজকে আমি নিজেই একটা অনুষ্ঠান বাড়িতে যাচ্ছি। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে রেডি হচ্ছি। চলো দেখতে থাকো। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मबरी लगा उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों ओ पल पल। সো ফ্রেন্ডস, এটা হলো আমার ফাইনাল লুক। তোমরা জানিও কেমন লাগছে। আর এই লুকটা ক্রিয়েট করতে খুব বেশি একটা সময় লাগেনি। আমার সাজটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।